हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदे भगवती देवी श्रीरामञ्च जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने को जाऊे महापुरुष अच्युतानंद जाईफुल मालिकार आउ गोटे पद कौन से पद ना निराकार कर्म धर्म निराकार कर्म धर्म ख्रीष्ट ईसालम बौद्ध जैन लो जाई फूल आलो जाई फूल अछिया बर लेख धर्म जाई फूल अछिया बर लेख धर्म जाई फूल आलो जाई फूल अछिया बर लेख धर्म जाई फूल। ज्ञानी गुणी मंडली सुथी जानी आम भारत वर्ष हूँ धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं कहते ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र ये समस्त अधिकार रही निज धर्म प्रचार प्रसार धर्म विषय आलोचना करने अन्य देश बड़ी नुह देखु केते महान ए देश आम भारत वर्ष केते महान देश देखो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बा देश समस्त अधिकार रही निज धर्म प्रचार प्रसार करेंगे धर्मर कौन आलोचना करेंगे धर्मर जयगान करेंगे समस्त अधिकार समस्त को समान अधिकार मिली कई का धर्म उपरे आंगुली निर्देश करें आंगुली उठे पारे ना ताप आईन कड़ाकड़ी ही रही नहीं कई का धर्म उपर यदि आंगुली उठाती आईन कड़ाकड़ी रही कई का धर्म को हे अज्ञान करेंगे ना कई का धर्म को छोट बोली कहे ना धर्म निरपेक्ष सबू धर्म समान इधर कहुई अच्युतानंद महापुरुष जाईफुल मालिकार ये पदटी लिखिले निराकार कर्म धर्म ख्रीष्ट ईसालम बौद्ध जैन जाईफुल अच्छी आबर लेख धर्म आम भारत वर्ष देते धर्म अवलंबी आम अच्छे देते धर्म गुरु मैंने आसी देते धर्मर प्रचार करी समस्त गोटे शिक्षा सबु धर्मर मूल कौन सबु धर्मर सार कौन सबु धर्मर मूल मंत्र कौन चिंता कले से ख्रीष्ट हो से इस्लाम हो से निराकार धर्म हो से बौद्ध धर्म हो से जैन धर्म हो से अलेख धर्म हो से सनातन धर्म हो ये जिति सब धर्म आम भारत वर्ष रे प्रचार होइछि बा धर्म रही धर्मर कौन उत्पत्ति होइछि बा धर्मर जो मैंने प्रचार करिछन्ति ये सबु धर्मर कौन सार आपण कौन बुझछन सबु धर्मर सार कहले ज्ञानी गुणी मंडल सार देखंतु कौन ना अहं एव परो वेति के गणनां लघु चेतसां आउ उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम् सबु धर्म रही हूँ सार जिते धर्म रही जिते धर्मर प्रचार प्रसार होते धर्म गुरु माने उपदेश देइछन्ति सबुर सार होउछि कौन ना अहं एव परो वेति ये मनीष मानव अनेक जन्म तप फले मानव जन्म मही तले अनेक जन्म तपस्या फल ये जीवात्मा को मनीष शरीर मिली आम मनीष शरीर पाई भागवत लिखिले कि
ଏ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମୋହିତଳେ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମାନବ ଧର୍ମରେ କି ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ করে ভাব। রাধে গোবিন্দ 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 পদুগালুছি মকরন্দ। আনন্দে বল হরি 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 করিবে ভব পারি। রাধে গোবিন্দ 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 পদুগালুছি মকরন্দ। অনেক জন্ম তপ ফলে মানব জন্ম মহিতলে মানব জন্মে কি লাভ যেবে গোবিন্দে করে ভাব। ভাগবতর এই বাণী অনেক জন্ম তপস্যা ফଳରେ যদি ମାନବର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ମିଳିଛି ନା ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା କେଉଁଥିରେ ମିଳେ? ମଣିଷ ଜନ୍ମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କେଉଁଥିରେ ମିଳେ? ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ପାଇବା? ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କେତେବେଳେ ମିଳେ? ନିଜେ ଖାଇଯିବା ଅନ୍ୟ ଭୋକିଲା ରହିବ? ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନ ଖାଉ ମୁଁ ଖାଇକି ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିବି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ପରା ରେ ମୋର ମୋର କହି ସରବେ ମରିବେ ଅଚ୍ୟୁତର କିସ ଗଲା। ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ଚେତାରେ ବିହରେ ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ମଲା। জয় জগন্নাথ পতিত পাবন ওড়িশা বড় ঠাকুর কল্প বটবাসী প্রভু ব্রহ্মরাশি কলি কলুষ নাশন। ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖିଲେ ଏ ପଦଟି କହିଲେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ କଳି ଯୁଗରେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋର ମୁଁ ଭଲରେ ରହେ, ମୋ ପରିବାର ଭଲ ରହୁ, ମୁଁ ଚାରିଚକିଆ ଚଢ଼େ, ମୋ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ, ମୋ ଝିଅ ଡାକ୍ତରକୁ ବାହା ହଉ, ମୋର ଘରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ପଇସାର ଅଭାବ ନ ହଉ ନାଇଁ, ମୋର ଦୋତାଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହେ। ଗାଁଟା ସାରା ସବୁ ଯାକ ଭାସି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ଗଲା? ଗାଁଟା ସାରା ସବୁ ଯାକ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ଗଲା? ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଚଳୁଛେ। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁଦିନ ଯିବ ସେଇଦିନ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମନେ ରଖନ୍ତି କଥା ବିଶ୍ୱ ବସୁଧା ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଯିବ। ଏ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ, ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାଉନି ମୁଁ ମୋରରେ ଆଜି ମଣିଷ ଚଳୁଛି, ଏଇ ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଣିଷ ଚଳୁଛି। ଆମର ବର କହି ସର୍ବେ ମରିବେ, ଯିଏ କହିବ ସେ ମରିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଚେତିଲା ପୁରୁଷ ଚେତାରେ ବିହରେ ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ମଲା। ଯିଏ ଚେତି ପାରିବ, ଯିଏ ଚେତି ପାରିବ କ'ଣ ହେବ? ସିଏ ହିଁ ରହିପାରିବ, ଯିଏ ଚେତି ନ ପାରିବ ସେ ମଲା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେଷୁ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନଂ ଦ୍ୱୟଂ। 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ ରଚନା କରି 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ନିର୍ଯାସ କ'ଣ କହିଲେ ସମାଜକୁ ଦେଲେ? କ'ଣ ଦେଲେ? ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସ ରଚନା କରି ତାର ନିର୍ଯାସ କ'ଣ ସମାଜକୁ ଦେଲେ? କହିଲେ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ। ପରର ଉପକାର କଲେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବି, ମୁଁ ଭଲ ରହିବି, ଆଉ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ଦୁଃଖରେ ରହନ୍ତୁ, କଷ୍ଟରେ ରହନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ୁ, ସୁଖରେ ରହିପାରିବା, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ଆରେ ଆମେ ଖାଇଲେ ଭୋକିଲା ଗୋଟେ ସେଇଠି କାନ୍ଦୁଥିବ, ଢଳ ଆତ୍ମା ସହିବ? ଚାହିଁବା ଆତ୍ମା ମୁଁ ଭଲକି ଖାଏ ନା? ଆମ ଘର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ, ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହୁଛେ, ଦୁଇ ତିନି ଭାଇ ରହୁଛେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଚାକିରି କରିଛି, ମାସକୁ 50,000 ପାଉଛି, ସାନ ଭାଇର ଦିନକୁ 200 ଟଙ୍କା ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପାଇବ କି 500 ଟଙ୍କା। 500 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସେ ଚଳିପାରୁନି। ଦିନେ ସକାଳେ ଭାତ ତରକାରୀ ନାହିଁ, ଖାଲି ଭାତ ପିଆଜ ଲଗେଇ ସେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛି, ତା ପିଲା ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସେଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି। ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ସେଠି ଖାଇବେ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ପୁଅ ସେଠି ଖାଇବ ଭାତ ପଖାଳ ଭାତ ପିଆଜ। ମୁଁ ଦେଖିକି ସହିପାରିବି? କହିଲେ ଦେଖି ଆତ୍ମା ସହିବ? ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ ନା? ମଣିଷ ପରା ଆମେ, ମାନବ ଇଏ, ପଶୁ ନୁହନ୍ତି ଆମେ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଶେଷରେ ମରିଯିବା, ଶୋଇ ମରିଯିବା, ଇ ପଶୁର ଗୁଣ। ଆମେ ମଣିଷ ପଶୁ ନୁହଁ। ଆମର ବିଚାର ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମର କ'ଣ ଦୟା ଧର୍ମ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ସହିବନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଛୁଆଟା ସେଠି, ମୋ ସାନ ଭାଇର ଛୁଆଟା ସେ ପଖାଳ ପିଆଜ ଖାଏ, ମୋ ଛୁଆଟି ପନିର ଖାଇବ ନା? ସିଏ ତ ଏଇ ତାକୁ ଟିକେ ଦିଅ, ତାକୁ ଟିକେ ଦିଅ, ସିଏ ଖାଉ। ସିଏ ପୁରା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ନିଜେ ଖାଇ ଅନ୍ୟ ଭୋକିଲା ରହୁ କି ଚାହେଁ ନାହିଁ।
ଏ ସଂସାର। ବ୍ୟାସ ସେଇ କଥା କହିଲେ ପରୋପକାରାୟ ପୁଣ୍ୟ। ମୁଁ ରୋଜଗାର କଲି, ମୁଁ ଭଲ ରହିଛି, ସେଇଠି ଛିଣ୍ଡା ପିନ୍ଧୁଛି ଜଣେ, ମୋ ବିବେକ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ଛିଣ୍ଡା ମୋ ଯାଆଟା ସେ ପିନ୍ଧିଛି, ଚିରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ତା ସ୍ୱାମୀର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ଦେହ ସହିବ ନା? ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଘରେ ସାଇଥିବା ତାକୁ ଦେଇଦେବି, ରେ ତୁ ପିନ୍ଧି ଆକୁ ତୁ ପିନ୍ଧି, ତୁ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର କଲେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତ, ମୋର ଅଛି 10 ଖଣ୍ଡ, ମୋର 10 ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ତୋର ଆଉ ନାହିଁ, ତୁ ନେ ପିନ୍ଧି ନେ। ବଡ଼ ଯା ଏଇଆ ଚାହିଁବନି? ଚାହେଁ। ବ୍ୟାସ ସେଇ କଥା କହିଲେ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ। ନିଜଠାରେ ଥିବା ଧନ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଧନର ଏକ ଅଂଶ ସମାଜ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ଯୁଗଦ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଧନର ସଦୁପଯୋଗ, ଧନ ଯଦି ଅଛି ତାର ସଦୁପଯୋଗ କେମିତି କରିବ ନୁହେଁ? ଏ ଧନ କାହାର? ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହି ଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣ କିଣିକି ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ନିଜ ଅନ୍ନ ବାଣ୍ଟି ଖାଅ, ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ, ଯାହାକି ତମ ପଡ଼ିଶା ଭୋକରେ ନ ରହୁ। ନିଜ ଅନ୍ନକୁ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବ, ରୁଟିକି ବାଣ୍ଟି ଖା, ତମ ପଡ଼ିଶା ଭୋକରେ ନ ରହୁ। ନିଜଠାରେ ଯେଉଁ ଧନ ରୋଜଗାର କଲେ ତାର ଏକ ଅଂଶ ସମାଜର ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାର ଏକ ଅଂଶ ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା। ଆମେ ଧନୀ ହେଲେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଗରିବମାନେ ରହିଲେ, ଦୁର୍ବଳମାନେ ରହିଲେ ଆମକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯଦି ଆମ ପାଖ ପଡ଼ିଶାମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ରହିଲେ, ମୂର୍ଖମାନେ ରହିଲେ, ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ? କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଗରିବମାନେ ରହିଲେ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ, ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ତେଣୁ ଧନୀ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ସହିତ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଯଦି ଗରିବୀ ରହିଛି, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ନିଜର ଧନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର କ'ଣ ବିତରଣ କରିବା। ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟବାଣୀ। ବୁଝିଲେ? ଏ ତ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ପରୋପକାରାୟ ପୁଣ୍ୟାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍। ଅନ୍ୟ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଅନ୍ୟ ମନରେ ଯାତନା ଦେବା, ଇଏ ହେଉଛି ପାପ, ଆଉ କିଛି ପାପ ନୁହଁ। ମଣିଷର ଏଇ ତ ବଡ଼ ପାପ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଅହଂ ଏବ ପରୋବେତି ଗଣନାଂ ଲଘୁ ଚେତସାଂ। ମଣିଷର ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ପରୋବେତି, ପରର ଉପକାର କରିବା। ଯିଏ ମଞ୍ଜୁଆତି ଯିଏ ବାଟେ ତା ହାତକୁ ଲାଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯିଏ ମଞ୍ଜୁଆତି ବାଟୁଥାଏ ତା ହାତ ଆପେ ଆପେ ଲାଲ ହେଇଯାଏ ନୁହେଁ? ତେଣୁ ଯିଏ ଜଗତର ସଂସାର ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରେ, ହିତ ଚିନ୍ତା କରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ଭିତରେ ଆସନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଏ ନୁହେଁ? ତେଣୁ କହିଲେ ପରୋବେତି, ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ଉଦ୍ୟାନକୁ, ମୋର ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ବଗିଚାକୁ, ଉଦ୍ୟାନକୁ। ରେ ମଣିଷ ତୁ ହେଉଛୁ ମାଳି, ମାଳି ଭରିଆ ତାର ଦେଖଭାଲ କରି ଯତ୍ନ ନେ। ସବୁର ହେଉଛି ତୁ ଯୁବରାଜ ଏ ସଂସାରରେ ନୁହେଁ? ଆଉ ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତସାଂ, ଯେ ଛୋଟ ଲୋକର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ନିଚ ଲୋକର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ନା ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, କେବଳ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ନୁହେଁ? ମୁଁ ଭଲ ରହେ, ମୁଁ ଭଲ ଖାଇବି, ମୋ ପରିବାର ଭଲ ରହୁ। ଏ ନିଚ ଲୋକର ପ୍ରକୃତି। ଅନ୍ୟଠାରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦେଖିବ, ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖିବ, ନିଚ ଲୋକର ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ଉଦାର ଚରିତାନାନ୍ତ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଯେ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଦେଖିବ ନା ସାରା ବିଶ୍ୱ ବସୁଧାକୁ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି ଦେଖେ। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବସୁଧା ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ। ଯିଏ କଥା ଭାବେ, ଯିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ଯିଏ ୟାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସଂସାରରେ ଚଳେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଇଯିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନବରୁ ମାଧବ ହେଇଯିବ, ସେ ମଣିଷ ମଇଳା ମାଛରୁ ମହୁମାଛି ହେଇଯିବ। ତାର ଗୁଣ, ତାର କର୍ମ, ତାର ସ୍ୱଭାବରେ କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଆସିଯିବ। ଚନ୍ଦନ ଭଳି ସେ ସଂସାରରେ ବାସି ଉଠିବ। ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? କହିଲେ ଯାହା କଲେ ତୋତେ ଭାବିବ ଦୁନିଆ, ତାହା ଯାଉ ଥାରେ କରି, ମରିଗଲେ ତୋହି ସରବେ କାନ୍ଦିବେ, নয়ন বুহাই বারি, নয়ন বুহাই বারি হে সুজনে, নয়ন বুহাই বারি, নয়ন বুহাই বারি হে সুজনে, নয়ন বুহাই বারি। মহাপুরুষ অচ্যুতানন্দ কহিলে, କହିଲେ ଯାହା କଲେ ତୋତେ ଭାବିବ ଦୁନିଆ, ଯାହା କଲେ ଦୁନିଆ ତୋତେ ଭାବିବ। ଦୋତାଲା ବିଲ୍ଡିଂଟା କରିଛି ମୋ ଜେଜେ,
जे गला पर दुनिया भाव ना से अमुकी गाँव से अमुकी बाबू विष्णु बाबू केमती ना दोताला बिल्डिंगटा जी कर आम दोताला बिल्डिंग देखिए आमको भावी लोक ना ए से अमुके बाबूर पुओ डाक्तर ना कटक मेडिकल से पुओ डाक्तर हवा जानिक आमको मन रखिए दुनिया भाव मो कथा जहाँ कले ते भाव दुनिया जहाँ कले दुनिया भाव ते मन पकड़ ज्ञानी कौन मन मृत्युर मृत्यु हो जाए मृत्युर मृत्यु ना कौटी मृत्युर मृत्यु ना आ से अमके बाबू आहा कि पुण्यवंत लोक कि धर्मवंत लोक आहा तांको नाटा सकाळु धइल आज दिनटा बहुत भलरे कटिबो काईकी ना निजर 5 खंड गाँव रे स्कूल टे नथला निजर पैतृक संपत्ति बिकिदेले 5 गुंठू पाए 5 गुंठू दान करदेले पैतृक संपत्ति 5 गुंठू दान कर सेठी स्कूल तैयारी होईछि नहीं केते पुण्यवंत केते धर्मवंत लोक सेथिरे गाँव रे अनुष्ठान ही गढ़ जाइए दुर्गा पूजा अनुष्ठान लक्ष्मी पूजा अनुष्ठान काली पूजा अनुष्ठान सब गढ़ देते आज जाके से अनुष्ठान चलती ना संपत्ति लिखिदे ठाकुर ना निजर जमी बाड़ी खंजा करदे से जहाँ हो चलती मंदिर चलती पढ़ाई भागवत टुंगी कर केते गरीब पिला पाठ पढ़ी पार ना देख पाठ पढ़ुं से स्कूल स्कूल नहीं केते गरीब झील मानक बाहा से पुण्यवंत आहा धर्मवंत लोक आहा भाई सकाळु तांका नाटा नेल अच्छा आज दिनटा भलरे करिब अर्थ मरीगला परे मते से बंचिक रही बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करुचे कौन ना महापुरुष अच्युतानंद जाईफुल मालिकार एक पद आम आलोचना करुचे धर्म विषय आलोचना करुचे नहीं तेणु महापुरुष कहले अनेक लोक आज समाज में बंची थे बंची बेले कौन हम बंची थे कौन हम लोक मान मुहर से मरी जाती बुझिल ना कौन ना से जो अमुके गाँव साहू बाबू आज घर पुओ भाग हे कहीं नाटा सकाल धइल कहीं नाटा सकाल धइल कहल कहीं कौन है ना धइल आज कौन आज दिन मानटा मोटे भलरे कटिब ना धरले आज खाइया को मिलबनी आज दिन मान खाइया को मिलबनी कौन कौड़ी जोग अच्छे आज कौन खाइया को मिलबनी कहीं नाटा धरल अर्थात बंचीचंदी किंतु ना नवाक लोक मैंने कौन माने इच्छा करना कहीं ना ना खाइया को मिलबनी अशुभ बोली कहते अर्थात बंचित अवस्था से मरी जाइए किंतु लोक मरीगले तथापि मन रखीचे नाटा नेल आहा पुण्यवंत धर्मवंत लोक आज दिनटा भलरे कटिब महापुरुष से कथा कहले ना जहाँ कले तोते भाव दुनिया ताहा जाऊ थारे कर जहाँ कले दुनिया तोते भाव दुनिया मन रख आज महात्मा गांधी की मन रखिंट ये देश आज गोपबंधु को आम मन रखीचे आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को आम मन रखीचे नहीं आज विवेकानंद को मन रखीचे कौन भाई निज पेट पे बंची थे परिवार पे बंची थे समाज पे बंची थे जीले समाज पे देश पे जाति पे समाज पे जी थे बोली लोक मान बंची थे बोली लोक मैंने आज मन रखिले समाज में बंची थे बोली समाज मन रखला नहीं न करते निज परिवार पेट प्रयोजन पर चिंता करते कहीं दुनिया मन रखी था कि ना तेणु समाज भी बंचिले समाज मन रखी है तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष से कथा कहले कौन ये वसुधैव कुटुंबकं सारा विश्व वसुधा को जे कुटुंब परिवार बोली भावे से हूँ कौन ना प्रकृत मनीष से हूँ प्रकृत ज्ञानी विवेकी से हूँ प्रकृत महापुरुष से मनीष नु से प्रकृत महापुरुष महापुरुष मैंने बंचती अच्युतानंद से कहले ये जिते धर्म सब भारत वर्ष रही धर्म निरपेक्ष देश में ये सबू धर्मर मूल मंत्र कौन ना विश्व वसुधा को कुटुंब बोली भाव परिवार बोली भाव किंतु आज समाज रे आपण माने देखंतु कौन है धर्म धर्म भितर सांप्रदायिक भेदभाव नहीं ता धर्म बड़ मो धर्म बड़ ता धर्म छोट नहीं मो गुरु बड़ ता गुरु छोट मोते जो गुरु मंत्र देते ये बड़ ता गुरु मंत्र छोट ये जो धर्म धर्म भितर सांप्रदायिक कंकड़ा जमी गोड़ को टाणती कंकड़ा जमी गोड़ टाणती से गोड़ टणा नीति चलती धर्म धर्म भितर ता धर्म केमती छोट हम मो धर्म बढ़ियो ता गुरु छोट मो गुरुंर ना कि प्रचार हम मो गुरुंर ना विख्यात हम मो गुरु दीक्षार समस्ते दीक्षित हे ये चिंताधारा आज कलिजुगर मनीष चलुनी ये चिंताधारा भितर ये हीन प्रकृति ये पशु चिंताधारा मनीषर चिंताधारा ये ही न पारे तेणु हे अच्युतानंद महापुरुष से शिवकल्प नवखंड निर्घंट यही कथा कहले मोर नाम देख ग्रंथ रे रही तुम्भ नाम कहीं देखा
बिंदु बसी नाही मिथ्या बेक बही बाबाजी नुहंती एका जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कଳି कलुष नाशन तोर नाम देख ग्रंथ रे रही मोर नाम देख ग्रंथ रे रही तोर नाम कहीं देखा बिंदु बसी नाई मिथ्या भेक बही बाबाजी नुहंती एका नाई मो ना अच्छी मालिका रे मु भगवान भक्त तो ना कौटी अच्छी ना तू भक्त नुह मो गुरु बड़ तो गुरु छोट नुहे नाना जाति नाना तिलक काटे संप्रदाय ज्ञान नथिबो अच्युतानंद महापुरुष लिखिले सर्वे मत भोले काल कटाइबे होइब भक्ति हानि धर्म बोली जेउ जोड़िए अक्षर न जानी होइबे ज्ञानी जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कଳି कलुष नाशन सधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली ये कथा महापुरुष लगे धर्म भितर सांप्रदायिक भेदभाव देखादेव किंतु भगवान सहित कार संपर्क नथिबरे धन भगवान सहित जमी भक्तर संपर्क सेमती संपर्क कलिजुगर लोकंर भगवान सहित रहा ये कथा मालिकार लिखिले सधी जानी आ तो समय होती बाणी की विराम देवा पुणी आसंता अध्याय ये विषय आम आलोचना करवा तो आसतु प्रभुंर नाम टिके नवा बुझिले जय अच्युत बोला रे जय अनंत बोला रे जय अच्युत बोला रे जय अनंत बोला रे मन बोला रे जगन्नाथ बोला रे बोला रे मन बोला रे बलराम बोला रे बोला रे मन बोला रे जसोवंत बोला रे बोला रे मन बोला रे जसोवंत बोला रे जय अच्युत बोला रे जय अनंत बोला रे जय अच्युत बोला रे जय अनंत बोला सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणी के एठार विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रोचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।